बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। अल्लाहुम्मा वस्मा' दुआई इज़ा दअउतुक वस्मा' निदाई इज़ा नादैतुक व अक़बिल अलैया इज़ा नाजैतुक फ़क़द हरबतु इलैक व वक़फ़तु बैन यदैक मुस्तकीनन लका मुतज़र्रिअन इलैक राजियन लिमा लदैका सवाबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गामा इंशाअल्लाह मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहत इनायात व अल्ताफ़ ज़िंदगी बसर बेंदुतुक मतंगमा माह मुबारक शाबान अनुक बेहतर ज़िंदगी की बस माह रमज़ान ज़ियाफ़तुल्लाह अनुक एक खालिस इन मयुत पे बंदे सो से वारिद शायद पे खुदा तौफीक नसीब शजदे बो। माह शाबानी मुनाजात शाबानिया मता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शितानुक न बेहतरीन तोहफे हदिये दिरिंचन कुन यादगार लाजक पछासुं इंशाअल्लाह दी शितानुक न कम से कम बाज़ फराज हमेशा रंग नंग जमजमा बेंदुक चा मति कुनूत अनुक या सजदे हालत अनुक बाकी हालात कुन अनुक दी फ्रदमोचन मुनाजात पो यरंग नंगस खस बसरतेद ना गौर न फिक्र बाना दी मुनाजात पे अनुक अहले बैत अलैहिमुस्सलामी मकाम व अज़मत इल्मी पो व दीरिंचन कुनी तज़र्रुअना गिरिया नज़ारिना इश्क व शौक़ व हुब्ब इलाही पो जिंदगियां चियुत चुक ज़रबयुत पो व चियुत पिंचुक व खुंती हक्कानियत ना खुंती अस्मत न दूनी के बेहतरीन शाहिद ना गवाह न दलील चिगिन बेहतर यरंग नंगा बाज़ बुजुर्गान इसमोलेतंग अगर मासूमीन कुनी शित्यानुग न सिर्फ दियाना दुआ पुमेत पमेत पिंचुक पना दिरिंचन कुने हक्कानियत न अस्मतिका कोई फरिज दलील मिंग न काफीन मपा छानंग अता अजीजान कुन दी मुनाजात शाबानिया नुक सिर्फ माह शाबान चामिन रगाले लशुक पे का गौर बचा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस खुदा नडे से राज़ो नियाज चिबा से बार वशाइन इस्तिग़फ़ार यरंग नंगी चिबा से दुख पर वशाइन बंदगी चिबा से बार वशाइन दुआ अतस चिबा से बार वशाइन ज़रबे आदाब ना रस्म रसूम का तो व जिंदगी छसाइन मयती निकात का तो तरफ ला तवज्जुह तमत लिजा इंशाअल्लाह मुनाजात शाबानिया न यरंग नंगस उनस पैदा बार वशा अब यूं नुकात का तो अतस दिया अर्ज़बत अव्वली का कसल मोलद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद युग से सलावात का अहले बैत दी मुनाजात पर शुरू बित छानंग मतंगा हम सलावात शाबानिया हम मुनाजात शाबानिया द्यून आगाज न शुरू पुखरंग ज़िक्र शरीफ सलावात के ओसद दुचिया जो द्यू मतंगा बाकी द चिक रवायत कुने ओसद मन कानत लहु इलल्लाहि हाजा फलियब्दा बिस्सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद आदाब दुआ कुने अनुग न चिक चीन लजू जरबना नाम संग दुआ चिक बना के तो ज़िक्र शरीफ सलावात के शुरू बोस किल पे अनुक दुआ पु करार तुम वलियख्तिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या अला वलियख्तिम बिस्सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इमाम सादिक शक पे कसल दुआ पे शुरू पसंग ज़िक्र सलावात का दुआ आखिर पसंग ज़िक्र सलावात का दु छसंग ता दुआ आदाब कुना न चिचिकिन दु चिया मता दिका दस्तूरों से जू जरबाना कम से कम मतलब निस तरफ ला मता तवज्जुह दु पर वशाइन जरत दुआ वक़त अनुक चिकपा पो चीन जरबाना मता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मनबा खैरिन वासिता फैज़ इलाहीन दुआ चींजू दुआ इबादत इन दुआ खैर न बरकत इन मना इन ज़ुकिरल खैर अगर गा खैर चिक जिक्र बनाता युद्ध कुंतुम अव्वलहु असलहु फरअहु मादिनहु व मअवाहु युग से दी तरफ ल तवज्जुह दो दी दुआ पो की खैर इनंग बरकत इनंग खुदा तरफ न नेमत चिगिनंग दी
نعمت پو و دی خیر پی اصلنا لقصن ارکون ندون گنگ ما سوین جوزر بنا محمد و آل محمد علیهم الصلاة والسلام دیرین جن کنی عظمت نا مقام پو خدایشی تیچیوت دونی طرف لتوجه تنسین و اینی سری سکا غتن خطاکار گناهکار این موید پی بندان دے خالق کائنات عظمتی اشی پی طرف لحاجات کتو کھری چھد نکتو خدایشی تیا آبرو من ان موید پی وابتغو الیه الوسیلہ وسیلے دو پر وشین بہترین وسیلہ پنگتنگ خدای درمیان انوک کیات زیا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ زر دعای توسل امولن دکبتن بہترین وسیلہ پو خدا نغتبر پہ انسین جو حضرت رسول و آلہ الطیبین الطاہرین علیہم السلام. اب دیونی طرف لنگتا توجہ تاعت کی دعای شریکا ذکر شریف صلوات مول دینا مطلب کن توجہ دک سے لذا غتا روایت پہ یود اگر صلوات نس کے بر پہ انکتو دعا پو قرار تانکتو کیونکہ پیغمبر نال پیغمبر فرز صلوات تان سے درود نہ رحمت خدای کے نچل بند دی دعا پو زقچہ من منرکل پہ یود کھندے دعا پو سن خدا سے لا لبیک زرے رد باید پیشتے انوگ نہ حیا بچائن لجو دو نکتہ چک. اب نیسری سکا کسل مز دیکھنا واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک خدایا غز نداتا منا غز دعا بانا پکار بس یریکن چل بنا نی دعا پلرنتون واسمع ندائی اذا نادیتک غز نداتا منا یرا فریاتا منا نی ندا پلرنتون وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكْ خدایا یرز نی طرف لردون بس توجہ بس جب غز یرنگ نڑسن نجوابتا. آیت اللہ جوادی عاملی فقس ایک نکتہ ظریف چی طرف لتوجہ بیت دی مناجات شعبانیہ معصومین علیہم السلام یک نو غتن چوز خطاکار کنیشتے انگنا غتزرگو باسم زر مناداتی دے مکان نہ دے میدان پہ انوگ نفہنگ سے مناجات نجوائی دے میدان پہ انوگ دعاز تھن چک چاہین دعاز منادا واسمع ندائی زرد دے ندا گا وزر چنجو زر بنا ندا دعا دون عام طور دینا تغرین سوز دا فرض بچین غتا منگا چیا سکت نادے کستا بیت ادی وقت پولا ندا بیت فلان فیستان زریون زرد دے یک نو ادو چوز حالت چک چانت دعا پہ اول زرد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک خدایا غس منادات بانا منادات یعنی ایک تغرین فرض بچیا مت گناہ نہ خطا نہ دونی حسابی کا خدا نہ اگرچہ فاصلہ مکانی نہ مت دیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید ذریعہ اما گناہ نہ دونی ذریعہ کا فاصلہ یوت دور یوت یک نو فرض بد ندا تنگ یوت پاو اول نتنگ تو مرحلہ چنو اما دعائے اثاری کا اب یوں چاہین منادات دے میدان پہ انہوں نے کلیا مناجات انو مناجات نجوا چه زرچین گتفنه شب شب بازه ده منگا چیته حساب نیمور داد شب شب بد ادول زرچین مناجات واسمع واقبل علی اذا ناجیتک خدایا غز نجوا بس ابیران نیمور سے شب شب بانا یرسما اردون بس خدایا نی طرف لا توجہ بس زرے دو دعای اثر ان دعاز انسان خدانا نیمور چچک چین لیکن نیر چک چین اب غتنا دیکھنا کسل مولت فقد حربت الیکا عزیزان کن دعا انگنا تنا شرائط کنے انگنا آداب کنے انگنا حد سے اگلا اہل بیت علیہم السلام اس دی مناجات پن اشارہ بے دو جین دو حرب الاللہ فقد حربت الیکا خدایا انگنا تمام گنگمی شتے انگنا شور فرار بس انگنا دیاری طرف لا حرب غتا لیکن مهم انچو غتی عبادت کنه غتی دعا کنه انو حرب چیزر چینزر بنا حرب من تمام گنگما فن سے گنگمیش تیانس نین چاته چیشی کی طرف لپنا کربا شرب خطر چیشی تیانو گدا درن غتا فرض بس درنده این موید پی شنکوی ادین دیک چات کن چیکا تو یونا ایک سن زفری یا غتان زر خلاصه شرب میں تجمل سے یا گرتا سے پنا تانچاود نہ دے طرف لا شورت دے فرار بد ادول ازرچین حرب فقد حربت الیکا خدایا ما گنگمی شتے انوگنا تعلقات چاتے
ngari iman na dini ka zarar tang mayut pi nafs ammara na gunah na adi shaitan na جنود و لشکر شیطان na تعلقات دنیا گنگما چاته حربت الیکا یری طرف لا nga متوجه سون سے دونga تang لیک سے نہ چھچائی سنین پگان میشی تے نہ چاہتے خدای طرف لا دوما نہ چھچائی yang jumla چانو yang فقره چانو دونga تا yung مسون سے دے انا حرب چا حرب یعنی گنگ میشی تے نہ فنگ سے توجه پو صرف خدای طرف لا دو انقطاع الى الله زرچین عزیزان کن دی فراز کن غت زیاد بوز زبریز اولی که زبریز یا مفاتیح تاس کوله کوله قنود تاس زر نریگ آجکل موبایل ندونه انو دیکن یاران نماز چینجو راه فرز ذکر قرار تانچا دعای قنود دعای سجده قرار تانچا حرب متا مهم انچوک دی فراز پن کسل مولد الهی حبلی کمال الانقطاع الیک وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك دونتا چیکا سلمولد دی جملہ جیا الهی حبلی کمال الانقطاع إليك خدایا تمام گامیشی تیانوگ نسنین چاہتے کاملا یریزات پو صرف دون پلا تھومدی حالت پہ رزنا شزده بس انقطاع الیک شزده بس وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک نچسنی مکن فیسے یریزات پلا نظر بس دی ذریعے کا نچسنی مکن یرسنگو چک عزیزان نچسنی مگیو تین چک دی میک پو فیر گوشاین چوک دی سنی میک پو فیر طولان البتہ خدای توفیق گوشاین خدای کن چل بر گوشاین نتی سنی میک پہ کا خدا تھونچاین چوک مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کنا جب سوال بس دے جویران خدا تھون متظر بنا چی کا سلموس نس میتھون می خدا چی لچی وسنل چرو نا خدا تھونت لیکن نتی دی ظاہری میک پہ کا نا خدا لجی سمت لیکن متی سنیمک پہ کا خدا تھونچائن سنیمک کن فینا وانر ابصار قلوبنا خدایا متی سنیمک کن یرز نورانی نسنگو چک چیز ریے کا بضیاء نظرها الیک یری ذات پلا یری جمال پلا تسے دے ذریعے کا دے ضیاء نسنگ پہ کا متی سنیم کن سنگو چک دیاو متی زیاد بزجو دیا دعای من مهمی نتان دی حالت پدوک پا حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک دیو انشاءاللہ یاد بس مناجات شعبانیه شتی انوگ ندی فراز پہ رنگ ننگی ذہن انوگ کھرے چھچا اگر دو کا تو انسان لیون زرستی حالت حرب پو حالت انقطاع الاللہ پو یون زرستی چھچائین اب تنا انسان لگ کنجی نا چابیگ لگا یون سین عظمت خدا نواسل چھایت پہ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور کسل مولد دوشی بچین نتنگ نہ خدای درمیان نہ حجاب نہ پردہ کتیوتین چک ظلمانی نہ ٹھبین موت پہ حجاب کتیوتین چک نورانی عجیب نورین موت پہ حجاب کتوں نتنگ تھون چک چمن چک گاہے متا من نما سن پتے جوت نہ کھری چینجو دیانا نور پو حجاب شامت خود نما کنالتا ان ممد دے خلاصہ حجاب الظلمانی نہ نورانی چین کھری من عجیب تفسیر چیوت انسان لا انقطاع الى الله نحرب يومنا حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور تنا ادی پردہ نور کن چچین کی متن خدای درمیان یوتن فتصل الى معدن العظمه تنا انسان لغا چابی یون سین معدن عظمت کی خدای نن ادر کون پن وسیل چچین کنک چچین عزیزان کن گچک جملہ کتو مولندو یاران منا اهل بیت علیهم السلام فتصل الى معدن العظمه معدن عظمت ندركم فنتوك بچاچوك وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك نچي ارواحكن يري عزت قداستنا فل چاچوك تعليق لس بچاچوك عزیزان دچوس حالت چیک متما اگر کہ تو سنین چھک سے دچوس حالت چیکا دعا بنا کہ تو معدن عظمت نہ وصل چھانا عزت خدا نڑے سے یرنگ ننگی ارواح کن فیل چھانا ینگ متنگ رسوا بکھن چرخنی تو گا ینگ متنگ عزت می تھوک چیک چھوگا جو نا اصلا
عزیز چین هم خدا کریشتیا هم بندگان خدایشتیا چاننگتا صلوات مناجات شعبانیه دیاو زرد یخص صلوات که شروع بست توجه دک دی خاندان پی طرف لا نی سریسنا دعا سیرن نا خدا نا تغنین زود نکتو دعا وسیله چین نیمور چایود پی حتی نجوا خدا نا لیکس نیر چوک چین وسومی رسی که دعا یعنی نتانا چساو دیاو این سق بسی اساسی شرط پو کس نین پو تمام گاونیشی تیان نجات انقطاع الالله حاصل چا ایکنک اصل مولد فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک یری محضر یعنی یری حضور یعنی لنس ید خدایا وقفت بین یدیک مستکینا لکا متضرعا الیک دعای ین شرط کنی چیچیک خدا نا برابر انوک عزیزان رنگ پگمان حبس یک گدا چیک گدایی با کنچل کنده فقیر کنی چی بید مستکین اللہ کا یرنگ برابر انگل سید حالت مسکین حالت فقیر از دیک بعد چوز حالت چنوک متز دعا بار وشا انسو متضرعا الیکا نز دعا بید یرنگ محضر انوک یری برابر انوک اللہ سید چی حالت چنجو زربانو مستکین لک متضرعا الیکا تضرع حالت کنو عزیزان دعا بچنگتا آداب کنانا چیک تضرع باید پاوین تضرع چی زربات زرع پی پی زربات نتی تون فروز چی بسه ارجن چالچانا چینجو زربانا چی بندو جو گریا نزاری بن فریاد بن چی پی پی تون زره اما چلبا بندو که آخری که اما من مجبور شده ادو چوز حالت چن تضرع گریا نزاری بینچک رنگ فقر پوی احساس اظهار بینچک ادعو ربکم تضرعا و خفیه خدای که نچلچک تضرع حالت پیانو گریا نزاری بینچک خدای تبارک و تعالی کنا متس دعا باروش انچک مناجات راز و نیاز ادو چوز حالت پیانو مستکین لکا مسکین فقیر نگدا چکی دی حالت پیانو تضرع بینچک نیدی دعا کن للیک سنا اثر یوتی انسوک انسان تقریس نا فین سے نیمور چچوک چا انسو خدای تبارک و تعالی لحتی نجوا بارنے شب شب باتوس بے حساب نیمور مقام کنی که تھن چوک چا انسوک خدای باری لاہا دی مناجات کن مچا صرف ماہ شعبانی فرز مچا ہمیشہ زندگی فرز مناجات بس قرار تو یا اللہ خدایا معصومین علیہم السلام اس دی مناجات کنی ذریعے کا دچ آداب و رسوم دعانا زندگی راز و نیاز یاد تمتن دیون مچان ششک سے سب چک سے دیونی کا عمل بایتی مچنگن ما توفیق شزده بز یا اللہ مولا امام زمان فقی ظهورا تعجیل شزده بز مچنگن ما نوکران و خادمین اهل بیت اشتان قرارتون یا اللہ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.